бародарои азиз, касоне ки хоҳиши гузаштани границаро доранд метавонанд аз ин компанияи бародармон истифода баранд. Ин бародар шуморо ба граница бурда ва мебиёрад ва регистратсия мекунад. шуморо на танҳо ба граница, балки аз шаҳри Москва ба тамоми шаҳрҳои Россия мебарад. мошинҳошон мошинҳои замонавӣ бо вайфай таъминанд ва касоне ки айноми канали Қурбонов гап мезананд ба онҳо 500 рубл скидка карда мешавад. номерҳо дар рӯи экран ва дар описанӣ мебошад, албатта ки занг занед. хуб ин бародаро касое ки Opel Astra гуфтагӣ буданд солиш 98-ам мошина срочно мефурӯшад. номерушам навай бачаҳо ин ахтом бинед. ҷои задагӣ пусидагӣ надорад? Не, брат, ягон машина дорам. Солиш 98 машинаши шаҳра. Нархиш 28000. Бо арзон. Салон шавинед. Пансионерш кор мекавошад? Пансионер надорам. Надорад? хуб ина бачаҳо хафоам бинед. газ бензин а? Газ. Краска заводская шидаги ака? А? Краскаш? Заводская ё шидаги? Заводская. Ой, бачаҳо бинед, ӯза моторшам мегирем. Моторшам бинед. Як шашана? Як шаш. Чӣ хеле ба расходашам меёбад? Ба 10 та 90 та мегирад. Газ қатъя? Хуб ҷои чӣ дорад? ҷои асосиша хай буход. ҷои асосиш ягон дард надорад, на задагӣ дорад, на пусдагӣ. 100%. Хуб баъд як ҷой мешиягиш чанд сум яка? хай одами харидор боша конкрет наша кончатлиш 25 та мегирад. 25 та? Хуб номери телефон табук монед? 554 05 91 92 931 45 19 15. хуб бачаҳо ман номероро мемонам, занг занен. Мошини киҷо яка? Мошини Шомансуд шуд. Мошини Шомансуд буда бачаҳо. ай бо то занг занен. хуб ина бародаро касое ки Opel Vectra гуфтагӣ буданд солиш 95-ам газ бензин танировка кардаги мошин хоҳидави ай бачаҳо. хуб оз накш банаво мегирам. номерошам навад. якчара моторшам бигирем. моторам меё чанда? Як шашам? Як шаш. чӣ хеле баъд расходашам меёрад? 10 та 100. 10 та 10 та? Моторш як шаш. як салоншам мегирам. 243 пробег дорад. консонер дорад? консонер. Контейнер не. лук дорад ай? хуб ина бародаро хафоам бинед. ҳуҷҷатош қайд танибока чанд пайна гуфтед? Ҳуҷҷатош 1 сола 1 ҳафташ. ҳай танибока шумаш 1 сола ва? баъд ҳамин ҷои мешидаги шира чанд сум яка? ира ҷои мешидаги чанд сум? ҷои меши 24000. 24000 ва? мошин дар ҷо гаштагия? мошин дар ама хоҳам. хуб номеро телефон табак кунед. номеро телефон табак. 93 420 0014. 93 420 0014. 0014. хуб бачаҳои ин ҳамин номер занг бизанем. ҳай састаи мошина хишм карга танировка кардагӣ. ҳай ҳарҷо краскашам паридагӣ дорад. балоношам то балон нава. нақша гуфтем а? меши ягиш 24 та. Opel хачибе гуфтагӣ буд солиш 97 газ бензин томои октябра чӣ дорад? ҳуҷҷат дорад. мошина хай садошам мефурӯшад. состояние сода хай набохтан чор балоншам навад. номерош транзит яка ё ки? не номер дора номер. санериш кор намекунам бачаҳо 19000 пробег дорад. бо мина телевизор зали қоидави салон.
خیلی بالا کم از خودشون از خودش همون 10 تا میخوام 100 تا بگیرم. هر خیلی بعد زدگی پوشیدگی نداره با یکون جوش نه یک برای یکون جوش دوست تا باشد یکی اگه اونجاش پذیرات داره برای بچه ها زنگ میزنن دو 27,000 اون مسابقه این بچه ها سوش 97 داکیومنتوش سخت این بعد جوی مشتری چند سال جوی مشتریش 25,000 با بچه هم 25 تا جوی مشتری شد نمیدون شما مونو زنگ زنه خیلی بود برای شما پراتن معلومات میتن نمیدون تلفن تموم مونه مثلا 904 49 61 ماشین در جو گشت دیگه ماشین 61 گشت بچه خیلی بود سستیانش سوزای که نکسی گفته گفتن سالش 96 مای اون من ماشین هم شما نور میگیرم خیلی شه خب اینا باردار کاسو بکنم تا کاسکش اینم جمعش دیگه چوردانی تا هم نمره تلفن اختمانو میشه من خیلی بچه ها نمره شامه اون جاتوش بچه خیلی شا جاتوش رفت سوله نمره اون جاتوش شک سوله نمره شام از خوی داره خیلی ما هم نمره کم همه اونو بچه های ماشینی همه زنگ بزنیم از با سوالو میکنیم بچه ها کسایی که اوپیل هست سالش همون گاز بنزین تنیرو فکرگی ماشین فوق‌العاده ماشین همه شما نور میگیریم بچه ها بختون بختون معلومات میگیریم پیشنبه نمروش هم نوار خب نه سلام شب نیم بچه ها Nasıl da yastıracak? اونجا سوی بشو همگه اونجا اگر خفا هم بینیم بچه ها دام اونجا دارن 6 ماه تانی رفت های مطور شکر بگیره همینو بچه هم مطور شکر چنده یک شش ها؟ یک شش پراستوی یک شش پراستوی چخیلی برای از خودشه 10 لیتر ده 85 کیلومتر در تنه 85 ها بعد جوی هم میشه دیگه چند سمت 34 ها نمره تلفن تابو مونه 883 08 06 06 خب بچه زنگ بزنین در ماشین جدا گشتگی باشه ولی شنبه در هم دوشنبه دارم های ماشین سرسیان استول در کم تا لبای پیشش کافیدگی دو را های زنگ بزنین با خطی اکم سوالو میکنیم پراسکاز زاودسکوی شیدایی زاودسکوی پراسکاز من گفتگی بدم من یک کاروان سالش 97 گاز بنزین ماشینا سروشنا میفروشد خود نگه پیش باروش هم اشد کنیم چند کاروانه هم پنجم نازو پرابر دارن خب تراس کاشی هم جانب پرابر دارن یا موتور شبیه مکا کانسانه دو و کانسانش کانداگر بچو این میزنم کسی نیست بعد چه خیلی میرن از خودش 10 تا gaz خطی 95 بگم ماشین کجاه؟ ایستو ها بعد جای زدگی پوشیدنش کجاه ایده؟ زدگی ندارم نداره ها و بعد جای مشتری چند سمت ایده؟
مشتریش 20 تا. خب برنامه جوی مشتریش 20 تا روز نمره کم همه مونو زنگ زنیم ماشین ایسو داره خب نمره تلفن تابگاه کرد 988 70 70 25 خب ücreti چند قیمه؟ نه موها اونجا داره